اليوم في الروبريك ميديكلين نقدموا لكم دي كونساي ينفعوكم ويخليكم تستحفظوا على كرامتكم. واليوم باش نحكيو على ليكيد دو ريفروديسمون. معلومه هامه اي كابيتال بور فوتر موتور اللي ما يلزمكمش تصبوا اي ليكيد دو ريفروديسمون في كراهبكم. En effet, que le constructeur a un dosage d'inhibiteurs اللي حددهم pour ses véhicules. D'ailleurs, كان تغلطوا بالمده ينجم يصير un phénomène اللي هو la cristallisation et la sursaturation. Et pour éviter ce genre de problème, Medicline تحط على ذمتكم la gamme Radiacool اللي فيها différents types de liquides de refroidissement classés par constructeur. À choisir bien évidemment حسب نوع الكهرباء. Mais la كان انت زاد نصيحة اليوم ظهرت لك intéressante. Rendez-vous على الباج فيسبوك ميديكلين باش تشارك معنا وتربح دي برودوي ميديكلين افي. بالنسبة للموتوريزاسيون عندنا دو موتور على الشاس لو 1 لتر 5 ام جي اللي نعرفوه موجود على الجام الكل تقريبا نتاع ام جي، اما هوني عنده 163 زيلة، وعندنا ان فيرسيون 2 لتر اللي نسوقوا فيها توا اللي عندها 220 زيلة، ان فيرسيون قوية دونك برشا نستحقوا القوة هذه الكل، خاطر في الفيرسيون هذه عندنا 4 رو موتريس دونك ارزن شوية. Deux modèles موجود معهم des boîtes automatiques avec palette au volant, boîte automatique séquentielle donc. On a une version 6 vitesses ou l'autre à 7 vitesses. في 1 لتر 5 ولا 2 لتر القوة باهية. 1 لتر 5 عنده 2 رو موتريس donc 163 زيلة يزازيو بالمرتاح pour de bonnes accélérations. On a différents modes de conduite, mode économique, mode normal ولا super sport في الفيرسيون 2 لتر. هوني بفلسة هذه على الفولون اللي يتبدل توتالمون لو مود دو كوندويت نتاعها، قوة الموتور، لا سسبنسيون، حتى من الديريكسيون يتبدل. وعملنا بها شويه اوف رود مش dans des conditions extrêmes. مشينا البحر عرمل وما حسينا حتى مشكله بالقوه نتاع 2 لتر ولي 4 رو موتريس في لي كونديسيون. كهرباء مرتاحه، انسونوريزاسيون هايله اللي خلاني كيما قلت لكم مزيان برشا شباب. سي اغريابل ا ريغاردي، والحقيقه ما نحسوش راهنا في une voiture généraliste، نحسو راهنا presque dans une voiture premium قد ما الكاليتي نتاع لي ماتيريو والديزاين شباب. On a une position de conduite عالية، un très beau champ de vision, on a des compteurs entièrement numériques. ناحية الأسوام deux motorisations 1 litre 5 et 2 litres الزوز essence. On a معهم deux finitions. كل motorisation عندنا الفينيسيون نتاعها فينيسيون لوكس لل 1 litre 5 اللي هي زادة très bien optionné. On a le simili cuir, le grand écran, le toit panoramique زادة، la boîte automatique. وعندنا الفينيسيون هذه لوكس بلس نجمو نقولوا اللي عيطوا لها تروفي اللي ما ينقصها شيء. عندنا زادة الكاميرا دو ريكول ما قلت لكمش قبيله. الأسوام 99 مليون و500 دينار للفيرسيون 1 لتر 5 و144 مليون و500 دينار للفيرسيون 2 لتر اللي هي 4 موتريس. Comme قبيله على ses concurrentes côté européen, on a les Ford Kuga, Peugeot 3008, en Asie
Kia Sportage ou la Hyundai Tucson, le MG HS a des avantages عليهم أكبر أوسع, mieux équipé, أقوى زاد niveau motorisation في certaines versions et surtout في نفس الوقت أرخص منهم الكل, أرخص ب10 ملايين حتى شي 30 مليون. احنا ولي فيرسيون et les configurations مش شوية دونك بون حتى كان الجودة تاع certains modèles allemands بالك شي خير شوية. الديفيرونس نتاع السوم avec les options تاع la chaise تعطي للموديل اليوم un vrai avantage concurrentiel avec beaucoup de positifs. Donc le MG HS اختيار جديد في السوق التونسية, اختيار هايل. أنا الحقيقة عجبني ياسر في الديزاين الداخلاني, لي زوبسيون اللي عنده, الجودة اللي موجودة في وسطه, وحاجة مهمة برشا لي أنا الموتوريزاسيون. نشكر ام جي اللي يتعاونوا مع الحرفات, اللي باسيوني اوتوموبيل وتجيب دي موتوريزاسيون باين, دي موتوريزاسيون قويين بيسك لا شاس عنده اقوى موتور في الكاتيجوري نتاعو. كالعاده كانت تلوج على الكهرباء صغيره ولا كبيره, اون بون افير تتفرجوا لوكازيون اوتو برو. Le retour de l'occasion Auto Pro, comme nous, Caraba Talienea, une compacte premium, l'Alfa Romeo Giulietta. Toute option, intérieur cuir, climato, régulateur de vitesse, sportif, les pédaliers en alu et ses différents modes de conduite DNA. On a des jantes alu et des feux à jour à LED. ربطنا اليوم بروميير مان ماشيه 136,000 كيلومتر وسومه 37 مليون و900 دينار. كان عجبتكم سيت الفا روميو جولييتا تنجموا تزيدوا تكتشفوها في الشوروم اوتو برو تونيزي ولا تطلبوا 54 220 220. موجودين توا مع حليم برحومه ديريكتور جينيرال ادجوان ام جي موتورز. الو حليم, عسلامة. عسلامة صدري. نجمنا نجربوا اليوم ونكتشفوا ce tout dernier modèle chez MG, la HS, un modèle à la pointe de la technologie. واش رالتي اللي جربنا la toute première voiture 100% électrique homologuée في تونس, c'est le ZS, donc une année riche, beaucoup de nouveautés عند MG. Exactement. Donc la MG HS, donc elle est déjà commercialisée en Angleterre et partout dans le monde, en Asie, en Amérique latine. J'ai le Tunis SNE, donc la commercialisation بدات SNE. Design نتاعها il est inspiré du concept car X-Motion. اللي شفناهم في les salons de l'automobile. كما تشوفوا le design, donc c'est des Italiens, des Anglais et des Chinois qui ont révolutionné le design de Maurice Garage. Le bureau d'études, déjà, il est basé en Angleterre. Et il travaille en étroite collaboration avec l'usine de Chine, avec SAIC Automobile, qui est le premier constructeur automobile de Chine. D'accord. Ouais, donc c'est là vraiment la crème des designers. Il est ça, le Carabaev, la nouvelle gamme Maurice Garage. Donc il y a que pas sur le design, mais aussi sur la sécurité. On m'a sur le design. Ils n'ont pas négligé les détails, elle est bien garnie les options. Kif, donc sur la sécurité, donc elle a eu 5 étoiles pour le dernier test de l'Euro NCAP. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs son homologation en France et en Angleterre. Exactement. Maurice Garage, elle a investi beaucoup dans le design, dans la sécurité. Donc elle a eu 5 étoiles pour l'Euro NCAP. Et aussi dans la consommation, donc pour le MGHS. Il y a 3 modes de conduite.
le mode de conduite économique, le mode de conduite normal et le mode de conduite super sport. Il y a déjà un bouton super sport. Exactement, نحيتها من الفم عندنا بوتون ياسر مزيان عجبني برشا خاطر يذكرنا لي فواتور ايطاليان فيراري ولا لامبورغيني ونلقاو هوني ان بوتون qui donne un aspect très sportif au volant et à l'intérieur de la voiture كيما الكراسي هذم les sièges baquets. C'est pour les adeptes des sensations fortes. Exactement, et on a la puissance qu'il faut avec ce 2 litres de 220 chevaux. 220 chevaux, exactement. C'est pas mal du tout. Ben, est-ce que tu as il est le Kara BMG ou le Karaba Heavy qui vient de débarquer en Tunisie, il y a le Qtaïa بسهولة ولا؟ توا احنا pour le réseau عندنا notre showroom il est basé في الشرقية في تونس. عندنا زاد في رواد un showroom في رواد. Tout ce qui est grande réparation, service rapide et tout موجود في تونس. بعد on va lancer le service rapide في نابل. Et puis il y aura une agence في Sousa et une succursale في Sfers. Avec un pour quand 2020-2021 D'ici 2 mois, il y aura donc un point في Sousa et un autre point في Sfers. Donc on sera plus proche de nos clients. Même les pièces de rechange ما يقعدش ما يستحقش باش يطلع لتونس باش يصلح كرهبته ولا باش يشري les pièces de rechange. Ouais, خاطر الطلب من الحلفاء comme هذا qui demandait justement d'avoir les concessions à proximité. Donc nos clients عندهم برشا يستناو في l'implémentation de notre réseau, de nos points de vente. On les rassure, Inch'Allah d'ici fin août, on aura Nebel, il sera fonctionnel, le SAV, Sousa et Sfers, Inch'Allah. Super, voilà donc une très bonne nouvelle, il y a la marque MG ou il y a des MG, il y a في Sousa ou في Sfers. Voilà, merci beaucoup Halim, merci pour cet essai. Merci حلقتنا متاع اليوم مفيد ان شاء الله عجبتكم. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. وكان تحبوا زاد تحضروا معايا sur un tournage في l'émission Auto Pro اكتبوا لي un message على الباج انستغرام. Salut.